থেকে তারে বালছে ট্রেনে কেউরে কিছু করে লাগে ভালো যায় না তার জ্বালা আমরা বাড়ি ঘর ভাঙিয়া গেছি গা এমন জায়গা গেছি আমরা রাস্তা নাই গাড়ি নাই আমরা এমন জায়গা গেছি তার জ্বালা শুধু আজকে এই ঘটনা কি কেন করলো সে এই ঘটনা আমি জানি না বাবা বিকেল লোকে এত আমরা লোকে বেগুন বাইরে দিছে কাম করে বেগুন রেডটা পুরো তুলে না দিছে এমনি মতো কাজ করতে পারে না জানে রাইকে লাগা কি নাম কি নাম কি তার নাম রবি কালাম আর যে মহিলা মারা গেছে ওনার নাম কি আমার নাম রেজুয়া বিবি রে বয়স 60 এর উপর হইছে একে আরো কেউ এরকম করছিল আরো বহুবার করছে তো একবার উড়াটুম লাগে মাইরা লাইতে লাগিল একবার আমার স্বামীর মাথা মারে গারো পিছন দিয়ে বাড়ি দিয়ে দিছে আগে কি পুলিশের কাছে গেছিলেন আমি থানা দিছি পুলিশের কাছে দিয়েছি আমি নিজে ধরাইয়া নিয়ে পুলিশের থানা দিয়েছি পুলিশ নিয়ে সাইডা দেয় আমার থেকে উল্টা গাড়ি ভাড়া লইয়া তার নতুন বাজার থেকে ভাড়া দিছে তো এক সপ্তাহ পরে আবার আইয়া বসে কোন থানা পুলিশ মরানি আউটপোস্টে এই ঘটনার আধা ঘন্টা আগে কি বাজারে কোনো ঘটনা করেছিল সে এটা এই সম্বন্ধে আমি জানি না মামা इंसिडेंट हुआ था सर क्या था सर घटना से यहाँ पे एक जो जामतला है बैरेज के पास एक इंसिडेंट हुआ है अभी उसका एक लड़का है रफ़ी कालम अराउंड एज 25 ईयर्स है वो थोड़ा इधर का लोग बोलते हैं कि उसका थोड़ा मानसिक का प्रॉब्लम है हर टाइम घर में झगड़ा भी करता था आज थोड़ा ज़्यादा ही हो गया और उसने दाव लेके उसका जो नानी है उसका बीहेड कर दिया है सर अभी भागा हुआ है हम लोग उसको फिलहाल अभी यहाँ का परिस्थिति क्या है परिस्थिति कंट्रोल में है अभी हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगा दिया है CFP और TSR और अभी पूरा हम लोग टीम बना के सर्च कर रहे हैं उसके साथ अभी अरेस्ट हुआ है कि नहीं अभी भागा हुआ है हमारा टीम हर जगह फैला हुआ है अभी उसको पकड़ लेंगे कितने टाइम से घटना हुआ है सर ये लगभग अभी टाइम 11 बजे के आसपास